खुलुमखा स्रांचाति Kokborok Koktwma o trini Koktwma rongkha Badha kotoni kwbangma phani mutai hjana rongni bere Tripura Udaipur amani mutai no kaisa cha solo smai tangai hasti phani achuk thayo achukbaya golo tini kokti salo Tripura Udaipur amani mutai nogo mutai khulumukya katal hasti pa Captain Singh Solanki Badha gnangino Udaipur amani mutai nog awai ingjak father hasini borok haseo nanya phayo katal technique phnangai nanya rokno tebo sotana bagui jugle jagai tongo mutai nogo mutai khulumaya golo किफिर थाने कोक्तमा थुमनाय रखबाय कोक साका एक राज्यपाल के नाते संविधान का संरक्षण करते हुए त्रिपुरा राज्य की जनता की भलाई उनकी उन्नति ठीक प्रकार से हो सके इस दायित्व का निर्वहन मुझे करना है। उसके लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं मां के दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। एक शक्तिपीठ है, देश के विभिन्न शक्तिपीठों में से एक है और इसलिए अपने कार्य का अपने दायित्व का निर्वहन करने के पहले शक्तिपीठ में आकर आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करना मेरा अपना कर्तव्य था। आज मैं यहाँ पर आया हूँ मां त्रिपुरेश्वरी के दरबार में। थैरुमु ओंखा जतनि कतरुमु अ थैरुमा बागैनो गोबांमा बेमार गोनां रक थांगै दंगो जेराव थेलासेमिया कैंसर बेमार मानजगो बरनो बगै थैते बनांसुगो हायनिबाय हापां हासदेव कायसा थैरुमु बिसिखं सनामि रजांनाय हनै साखलाय रजाखा कक्ति सालो आगतर नेटेजि चमनिनि नेटेजि प्लेटफर्म नि बखाक्तै साकमुसुंति ब्लाड डोनेशन कैम्प खलाजाखा फाइमानजाका साखा मन्त्रि सुधीर बर्मन काउन्सिलर रत्न दत्त काउन्सिलर बिश्वनाथ साहा क्लाबनि आसुफां जीवन कृष्ण साहा आकसं थैरुमु पांदा खलाइजाक तंफानो जरावा बेलानि नांगै तंनाय बेमारनि बागै थै मानथगया उंगो हायनि बाय कायसा एप डाउनलोड खायखनो उंगो ब्लाड बैंक थैजे तं गरै सायमानना बागै अबाहाय डाक्टिनो चेंग रजांनाय हनै साखा मन्त्रि सुधीर बर्मन এই আপনাদের এই সফটওয়্যার ডাউনলোড করে কোন ব্লাড ব্যাংকে কি গ্রুপের রক্ত রয়েছে মজুদ সকলে আপনাদের এই রক্তকোষ আপনাদের যাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল রয়েছে এই সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আপনারা জানতে পারবেন। এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে সবাই আপনারা জানতে পারবেন যে ব্লাড ব্যাংকের জিবিতে কি পজিশন রয়েছে, বি পজিটিভ রয়েছে কিনা কিংবা এ পজিটিভ রয়েছে কিনা, এ নেগেটিভ রক্ত কটা রয়েছে, আজকে কটা ব্লাড ব্যাংকে রক্ত শিবিরে মাধ্যমে ব্লাড ব্যাংকে জিবিতে গিয়ে ঢুকলো কিংবা আইজিএমে গিয়ে ঢুকলো, এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো উই ভেরি শর্টলি আমরা এই রক্তকোষ যে অ্যাপ সেটা আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং আপনাদের কোথাও কোনো খবর নিতে হবে না, কোথাও কোনো একটা ইউনিট ব্লাড কোথাও কোনো অনিয়মের সম্ভাবনা, কাউকে পার্সিয়ালিটি করবে, অন্য পেশেন্ট আসলে দেবো না, এই জিনিসগুলো যেন আর হবে না। মানে চেনাশোনা লোক দেখলে আমরা দেবো, এই যে যদি কোনো কারোর যদি মনে কোনো এই ধরনের ধারণা থেকে থাকে অন্তত যারা ব্লাড ব্যাংকের সাথে জড়িত সেই স্কোপটা কেউ পাবে না, কারণ ইউল বি ইন এ পজিশন টু নো যে এই জিবিতে ব্লাড ব্যাংকে কটা ইউনিট ব্লাড ওই গ্রুপে রয়েছে। তো সেই পদ্ধতি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। श्रीनगर थानानि आनन्दनगर आमचायो बलं बिसिंगो अमरबुरैचि बिसिनि बरक खरसनि मानखथै मानखा बिनि मुं सपनशील फिया ब बांलादेशनि बरक आरो बिनि मुं निखिलशील बाहायके त्रिपुरा हासियो सिलमुं बलाय सनामि मानखा ते साबोबा बन बुथारका आबुनतै आमचायो उरुमुरु चाजा पातिमुंनि कोक्तमा मानै श्रीनगर थानानि नायमथां ते एसडीपीओ पातिमुं थायो सगैका बुथारनाय नरमनि बागै श्रीनि सुबासु नाफानो मुंसा यागो नांलिया सपनशील कुबुक याक मानिबाय बुथार जाका हनै साका एसपी अजित प्रताप सिंह 15 के आसपास इंफॉर्मेशन मिला अंडर श्रीनगर पीएस आनंद मार्ग में रोड नंबर 9 में एक आदमी को अपसाइड डाउन गिरे हुए हालत में स्पॉट किया गया। तो हमारे पुलिस टीम साथ ही साथ यहाँ पे आ गया और उसने देखा कि कुछ इनको इंजरी थी एंड ही वाज टोटली अनकॉन्शियस। बाद में पता लगा ही इज डेड। तो अभी हम लोगों को सिंस वी आर श्योर ही इज डेड, हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है तुरंत ही। इसमें जो कुछ भी अभी धीरे धीरे करके हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे
करेंगे इसको क्रैक करने के लिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू। इसको पहली बार देखने पर क्या मालूम हो रहा है? ये पहली बार देख के पता लग रहा है किसी ने बहुत ही शार्प वेपन से इसके जो ईयर पे अटैक किया है। दैट ईयर वाज ऑलमोस्ट इन द टीयर्ड पोजीशन। तो देख के लगता है किसी ने धारदार हथियार से इस पर अटैक किया है और चाकू का भी यूज़ किया हुआ हो सकता है। तो ये सब अभी हम ये सारे सिचुएशंस को, सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो हमने सोचा है, सारे बिंदुओं पे हम लोग जांच शुरू कर चुके हैं इसके लिए। Hasti wo tongkusang ni bagai nai muthang bodok rok hoja ke chak togui tongo oba haijora wo sabo eba sabo rok tongkusang derna nai abrong ni phaisi nai muthang mokol kaichamja buthar nai no bufuru bahai ke rom no abno phaisi lukurok bo mokol rui tongo Kuthara ke khamoter palaikha khoi amjani Manipur dofani mokfol dharini motha Pandawo mothani ma bai hanoksong Koktwma phungni dam chisawo nuchisa battalion Assam Rifle Binondia rongno campo thangi rakhi khailekha aro phaimajaka Assam Rifle Binondia ni Major Mona Moitei Por piselu nei chan mangon oiro yamba ভাই বাসী সবাই মহিলারা সবাই মিলে 21 ব্যাটালিয়ন আসাম রাইফেল তাদেরকে রক্ষাবন্ধনের প্রোগ্রামে আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে এসেছি। আজ রক্ষাবন্ধন সবাই একত্রিত হয়ে অনেক হাসি আনন্দ করেছি। Nujiba salmariwo pochum kunjobini ADC village sorbong hatiwo kaisa luko kuthumong panda songjaka haste IPFT YIPFT te TNEA ni mothani bukhaktoi Pando Phaimanjaka Cabinet Minister Enchi Deburma, Cabinet Advisory Committee ni Adong Omrendra Deburma, MLA Prashanto Deburma, Tang Phangkara Mongol Deburma, Achuk Phangro Bichron Deburma, TNEA Mothani Kashku Shongkor Deburma Akosong, Pandao Kognaro Thangni Tang Phangkara Mongol Deburma Saka, NRC by Tripura Sarok Muthangjagia, Tripura Len Basi Tripura Sarok Muthangjangnai, Abro Kare, Bote Boshaka, Atai jana borok 72 jana amsuk jana oni thangmani pore bahai ke abo be muthangjaknai jeng 1971 ni Katapia be muthangjagia jeng 1961 ni Katapia ram thakai apro 31% ongke jeng Tripura Sarok Tripurane ar Katapia no roi NRC chalu khai gankai jeng Tripura Sarok no be muthangjakna ke muthangjaklia 1991 jeng 60% tong ni wansu tangkai apro ke jeng 48% apro jeng minority thanga ar Katapia be muthangjakna abo muthangjagia 1949 सेंसस एग्जैक्ट करी मनो 50% तमना हाइडेटेड केटे कम तमना 1941 के चंबस 62% तमो 1941 नादानी जरव 62% चंग तमो आबनो जुदि कार्टबिया थेका हंगा यस मथांजागो हाइपने नंजुरि वानसुगि नाय खांगाय राष्ट्रतंत्र पाइ गणतंत्र पाइमानि परे भारतवर्ष 1947 15 तारीख আগস্ট স্বাধীন মানে ইয়াগুলো और संविधान चालू खाइजाक माने से 1950 नि 26 तारीख जनवरी और 1950 26 तारीख जनवरी वो जे संविधान चालू खाइका आ संविधान रे छौनो जत आइन सारा भारत चलुइ दङो नागो को चलुइ दङो संविधान जे प्रोविजन तंगनि बागिनो से एनआरसी 1971 बेस खाइको इंदिरा गांधी चालक लंखा आगन नतुना इंडियन नि संविधान रे छौनो नंग बमा चलिनाय नंग कोक्टमा सानाय जे संविधान पॉइंट दङो आर्टिकल दङो आपनार छौनो नंग आंकक साननि बादङे निनारो पॉइंट करे आर्टिकल करे गाय निन आपर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज लांगै रिबायनाय हेलिकॉप्टर बाय प्लेन बाय लांगै रिबायनाय कबो बरक थिबायतो हमानि को दिबा Nini arane borok oromatangya anaron nagarikat manya 1971 ni 24 tarik ni hodi bor jarani bisingo jara tangera borok India nagorik mannai Pandao Kognaro Thani Ol Montiri Enchi Deburma Saka ha kuri no kuri rongno daktino ha te nok rjagnai te patam manjak rongno daktino ha shui ha rjagnai obno kare bote bo kok saka O guruhim girohim landless homeless বড় দুটি সমস্যা জায়গা দখল খাইজাক নক জায়গা বুচুনি আমল বুফনি আমল বিনি আমল নক খাইতাম নক খাইতাম কিন্তু জায়গানি পর্চা করে
জাগানি এলার্মি তুলে জাগানি আইন সিদ্ধভাবে মালিকানা তুলে আবন বাগিন তিনি সরকার যেহেতু ল্যান্ড রেভিনিউ নাই দङ स्कीम नाखा सारा त्रिपुरानि जत मुखुम दावबो हा जागावो दखल खायै न खाय दङ किबा जागा खाय दङ खेत खाय दङ बरनो जतनो जमिनि आइननि अधिकार चासाल सारिगो कलनपुर थानानि बेखाक्तै कताल मालखुं खलावो BMS मथानति पुरसभा खलाइजाखा कलनपुर नायमुथां बेदे पान्दाव कगनारखा HDPO तापस चंद्रपाल ओशी सन्तोषशील BMS नि कन्वेनर गौतम देवनाथै कुबुनर पान्दाव सुप्रीम कोर्ट नि गाइडलाइन्स मालखुं मथानै नंनि यागो याफारजाखा आबनो कारे मालखुं पाति मुंगो तामरो खायना नांनो LCD बाय मालखुं मथानै रंनो फुनुक जाखा থেকে সবকিছুর মধ্যে একটা সিস্টেমেটিক্যালি শুরু হয়ে গেছে প্রত্যেক শহরে এবং সবখানে কিন্তু আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি আমাদের কল্যাণপুরে ছোট একটা বাজার তার মধ্যে অনেক সময় যানজটে পড়ে মানুষ সেই এসব বিষয়ের উপরে আজকে আলোকপাত করব এবং আমাদের ত্রিপুরা নয় সারা ভারতবর্ষেই দিনকে দিন যে হারে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে যে হারে যত মানুষের আপনার প্রাণ যাচ্ছে কেউ পঙ্গু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি সঠিকভাবে সুন্দরভাবে যদি আমরা জনসাধারণ এবং আমরা যারা BMS কর্মী আছি যারা গাড়ি চালক বা গাড়ি পরিচালনা করেন তারা যদি সঠিকভাবে আমরা নিয়ম কানুন ট্রাফিক রুলটাকে কমসে কম আমরা মেনে চলি তাহলে হয়তো আমরা অনেকেরই প্রাণ বাঁচাতে পারবো এবং কোনো পত্রিকার মাধ্যমে যে রেগুলার কোনো না কোনো জায়গাতে একটা বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে সাথে সাথে কেউ মারা যাচ্ছে এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্টগুলি খুবই চলছে তারপরে তদুপরি দেখা যাচ্ছে সত্যি কথা যেটা বলতে গাড়ি থেকে এখন আমাদের প্রাণহানি ঘটছে কোন ক্ষেত্রে বেশি সেটা হলো বাইক রাইডিং এর ক্ষেত্রে বাইক রাইডিং করতে গিয়ে গাড়ির সাথে ধাক্কা মেরে নিজেই পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গাড়িও ইনভলভ হচ্ছে এই কেসের মধ্যে দোষটা গাড়ির বিরুদ্ধে যাচ্ছে হয়তো আমরা যদি সত্যিকারের যদি সাক্ষী এবং আগতলা আমচানি गोबांमा थायो करिरक साखाम देराजाग रक नायकुल ममाया अंगै दंगो आबनि बागै अबति हाय थायो साखाम सिबि खलायै बरकनो मागदां साखाम नानिनिते बिथुरनाने सामुयागो नाजाखा कक्ति सालो बनकुमारी हातिनि बानिया खानाय मथानि बेखाक्तै साखाम सिबिर खलायजाखा नारवाय मतम अंगै विधानसभानि स्पीकार रेवती मोहन दास कोक्टवमा फुनांगै पान्दा चेंगै रेखा पान्दाव कगनारक थानि स्पीकार रेवती मोहन दास साखा সামাজিক পরিষেবা অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবা তাদের ক্ষেত্রে যারা এগিয়েছেন স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই আমি কামনা করছি আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং সক্রিয় কর্মকর্তাদেরকে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী বন্ধুদেরকে সাক্ষী রেখে আমি কামনা করছি পৃথিবীর সভ্যতা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন এই কর্মযজ্ঞ চলতে থাকুক এবং কোনোদিন যাতে তাতে ভাটা না পড়ে তার জন্য সবাইকে আমি অনুরোধ জানিয়ে বিশেষ করে এখানকার যারা সমাজ সচেতন মানুষ আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে যে এলাকার মধ্যে গরিব যারা আছে তাদেরকে অন্তত এই অনুষ্ঠানে সহযোগী করার জন্য এবং এই স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য শুধু
আনুষ্ঠানিকভাবে কাজটা না করে বাড়ি বাড়ি প্রচারের উদ্যোগ নেবেন এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা রেখে আগরতলাनि प्रिंटिंग शिल्प अंखा बिसिकल कसाम शिल्प अ शिल्प न तेबो कताल खाइना बागै कक्तेसालो আগরতলা शहीद भगत सिंह हलो लुकु कुथुमु पान्दा खलाइजाखा पान्दाव फाइमानजाखा आसुकफां कान्तिलाल बद्य TIDC मथानि आसुकफां टिंकु राय ते फातार हास्तिनि नगराय रक थांनाय सालो अफसेट ते नार्स एसोसिएशन रक बरंनि जोंजाल दंनि कक हाफांनि थानि sak फिया ताबुबो सामुंगो नुजागियाखो प्रिंटिंग शिल्प न कथां तना हंके कताल खे स्नामफिना नांनाय हुनै शाखा तांफां शशांक राय আমরা প্রিন্টিং শিল্প একটা পুরনো শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের সাথে এই শিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই শিল্পে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের সাথে আমাদের যে একটা গ্যাপিং সেই নিয়ে আলোচনা হবে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের বিভিন্ন অসুবিধা এবং সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলাম এই নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে আমাদের যে একটা মেইন ছিল যে SCRT বই সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে আমাদের একটা 15% রিজার্ভ ছিল সেটা নতুন সরকার এসে সেই দাবিটা তুলে দিয়েছে তবে সভাপতি মহোদয় আশ্বাস দিয়েছে আমাদেরকে এটা পুনরায় দেবে বিভিন্ন কারণে এটা দিতে পারেনি তো এই ব্যাপারেও আলোচনা হবে আমরা আশাবাদী রাজ্য সরকার এইটা দেবে আজকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা আসবে এই নিয়ে বক্তব্য হবে এবং ত্রিপুরাতে একটা উন্নত মানের মাল্টি কালার অফসেট প্রেস নেই তা আমরা কোঅপারেটিভ সিস্টেমে এরকম একটা যেরকম অফসেট প্রেস করতে পারি রাজ্য সরকারের সহায়তা সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা হবে এবং আমরা আশাবাদী আগামী 1-2 বছরের মধ্যে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি আমার নাম শশাঙ্ক রায় আমি অফসেট প্রেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক क्लब नि मुंबई बाथनि मुंगरुवै थाइपायो हुनै लटास क्लब आमसानि लुकुरक रेली खाइ सालका थानानि उसी देबासिस साहानि थानि डेपुटेशन रफाइया CPIM हाबानि जरावो क्लब नि प्रणब देव ते लिटन देव क्लब नि बागै थाइपायो हुनै साइ बाथनि मुंबई थै थांजाक अमियो प्रभा तनि थानि थाइपाइखा आजरा बरंनो किरुवै क्लब नि आसुक फां तां फांरं मुंसा सारग्लिया हासेव कताल हापां फाइमानि यागुलो क्लब अ थाइनि जोंजालनो जाय खाना नायखा फिया प्रणब देव ते लिटन देव सलिया कक्ति सालो लटास क्लब नि आमसानि चला बुरै थानसा कक साबै रेली खाइ बरंनो माजारना बागै डेपुटेशन लाइखा सालका थाना ओसनि थानि डेपुटेशन तै बार काउन्सिलर मेम्बर आशिष नंदी शाखा পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি পুলিশের সঙ্গে পুলিশ আমাদের এখানে গেছে এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ যার বিরুদ্ধে আমরা সত্য ঘটনা পুলিশের সামনে তুলে ধরার জন্য এসেছি তারা দুজন কি কোনো দলের পার্টির লোক ছিল তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস কি আছে না আছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু এরা এলাকার সম্পূর্ণ জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে যেটার বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ প্রতিবাদ তাদের অভিযোগ নাকি ক্লাব নাকি জোর করে আপনারা এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আপনাদের কাগজ দিয়ে দিয়েছি 2002 এ ক্লাবের সাধারণ সভা রেজুলিউশন দিয়ে দিয়েছি রেজুলিউশনটা দলিল এই দলিলে সব বলা আছে এটা আপনারা দেখে নেবেন দেখে নিলে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে পরিষ্কার হয়ে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে কে ক্লাবকে প্রতারণা করেছে না ক্লাব কি করেছে লোটাস ক্লাবের কোনো বদনাম ছিল না ভবিষ্যতে থাকবে না আপনার নাম আমার নাম আশিস নন্দী আমি অ্যাডভোকেট বার কাউন্সিলের মেম্বার कक्ति सालनि दिपुरो कलनपुर थांनानि बागान बाजार आमसायो कनै बाग थुताइलाइखा खरकसा बागाननि कलनपुरो थांगै दंग ते खरकसा कलनपुरनि बागानो थांगै दंग बेले दगजाकनि बागै बाग थुताइलाइखा हनै साइमांखा साक दुखुमानजक जयेल दास खय कामिनी दुर्गापुर बनो जीबी साखामनगर हरजाखा ते खरकसा बुरै स्वप्नाशील कामी खय पारेमुरा बनो खय साखामनगर तनजाखा बाइक खुंनैनो थानाव नारगै तनजाखा अ पातिमुनो तयै आमसनि लुकुरक साका সো ভিতরে ইন্টারনাল ব্লিডিং হওয়ার চান্সেস খুবই পসিবিলিটি আছে মাথার দুই দিকে ফ্র্যাকচার হয়েছে ফ্রন্টাল একটা